बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि डॉलर ने रुपए को रोंद डाला। रुपए के मुकाबले में डॉलर की ऊंची उड़ान थम न सकी। डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। इंटरबैंक में डॉलर 8 रुपए 80 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में $1 की कीमत 224 रुपए हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर 8 रुपए महंगा होकर 224 रुपए का हो गया। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी मंदी का रुझान है और APS 600 इंडेक्स में 1100 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी हुई है। PS 600 इंडेक्स 40,255 की सतह पर आ गया है। रियाज एंडी ने अलीना में ज्वाइन किया है। बड़ी तशवीशनाक ये खबर आ रही है स्टॉक मार्केट से। जानते हैं वो क्या फैक्टर्स हैं जो इसको मुतासिर कर रहे हैं और क्या मार्केट में इसकी रोकथाम के लिए सिलसिला जारी है। रियाज बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें आज जो फिच का स्टेटमेंट आया है वो बहुत सारी चीजों को आपके सामने रखता है कि दुनिया तरह से आपको देख रही है। नंबर 1, लोगों दुनिया के सियासी तशवीश है आपके साथ। आपकी जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है उसमें कोई हम आहंगी नहीं है, मुल्क का कोई मंसूबा ही नहीं है। एक गवर्नमेंट आई, वो IMF से बात कर रही थी, बीच में बदल गई, फिर उन्होंने बातचीत शुरू की। अब ऐसा लगता है कि शायद दोबारा से बदलेंगे। तो ये सारी चीजें जो है वो तशवीश पैदा कर रही है। एंड नाउ सेकंड थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो माइक्रो लेवल पे है, वो ये कि आपके पास 9.7 बिलियन के डॉलर रिजर्व है स्टेट के पास। आपकी अगर मंथली इंपोर्ट $5 अरब की है तो आपका इंपोर्ट कवर महीने से ज्यादा का नहीं है। एंड जब बैंकों के पास लोग जा रहे हैं इंपोर्टर अपनी LCs लेके, तो बैंक उसमें राशनिंग कर रहे हैं। अब जो डेस्परेट लोग हैं जिनको अपनी पेमेंट्स करनी ही है, उनको जो है जो भी रेट मिल रहा है बैंक से वो ले रहे हैं एंड वो जो है रेट को पुश कर रहा है। बैंक भी अपने 900 जो उनके बाहर के अकाउंट है जिससे वो सेटल करते हैं वो उस पर नेगेटिव है, तो उनको भी अपने रिजर्व भरने हैं। तो इट्स लाइक कि ये जो अगस्त तक अगर ये डील नहीं होती और फ्रेंडली मुल्कों से पैसा नहीं आता तो क्या सिचुएशन रहेगी, ये तशवीश है जो आपको डॉलर की सूरत में नजर आ रही है इस वक्त। और ये तशवीश इंटरबैंक में जो डॉलर की कीमत बढ़ी है उसके ऊपर भी रिफ्लेक्ट करिए। बहुत शुक्रिया रियाज। परवेज इलाही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ना कभी इनके अंदर कोई अकल आ सकती है और आज तक जो भी इन्होंने किया है उससे क्या बेहतरी लाई है। 4 माह में महंगाई, पेट्रोल देखे और अभी भी IMF की कोई ये किस्त कह रहे हैं, रोज ऐलान करते हैं, बिल्कुल नहीं होना कुछ भी। ये मुफ्ता का मुफ्ता लगा हुआ है, ये खामखा इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब ये IB के हवाले से जरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2-3 चीज़ें हैं जो जोई साहब ने पहली बात बताई है कि IB को जिस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है ये बड़ा काबिल मजम्मत है। 19 जून को ये तनवीर निशान साहब एयरपोर्ट पे आते हैं तो रात को ही उनको IB के बंदे गाड़ी पे उठा के ले जाते हैं और 4 दिन तक इनको उन्होंने छुपा के रखा हुआ था। हमने हाई कोर्ट पिटीशन फाइल की और उनसे ये बार बार हाई कोर्ट पिटीशन के बाद 4 दिन बाद एक नई FIR दे दी, FIA के हैंड ओवर कर दिया और FIA के हैंड ओवर करने के साथ ही साथ 4 दिन बाद इसकी हमने जिस तरीके से हमने जमानत कराई। अब वो IB 5 दिन से ये क्वेश्चन करती रही है कि आप जो परवेज इलाही साहब के खिलाफ स्टेटमेंट दें कि मैं उनके लिए मनी लॉन्ड्रिंग करता हूँ। ये हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी है, हमारा एसेट है जो पाकिस्तान के लिए दर मुबादला कमा के बाहर से लाते हैं, उनको इस तरीके से प्रेशराइज करना सिर्फ इसके लिए कि वो शोएब परवेज इलाही साहब के खिलाफ कोई स्टेटमेंट दें। लेकिन उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन चेक की, सब कुछ चेक किया, चेक करने के बाद जब कुछ नहीं मिला तो उन्होंने इनको हैंड ओवर कर दिया। अब जितना उनका बाहर से वो चीज़ें, घड़ियाँ, बाकी चीज़ें थी लिस्टिंग, वो सारी की सारी चीज़ें IB के डायरेक्टर DG साहब ने रखी हुई हैं। FIA वाले कहते हैं हमारे पास नहीं है। ये जिस तरीके से काम ये करते आ रहे हैं और साथ ही साथ जिस तरह जोई साहब ने बताया है कि लोकेशन के जरिए ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं साथ ही साथ इस वक्त जनाब मीडिया के सामने ये बात करता जाऊँ कि राणा सनाउल्लाह साहब ने जो कल ये बात की है कि हम 5 बंदे इधर उधर कर देंगे, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की सरीहन खिलाफ वर्जी है। हमने आज एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दी है कि इनको डायरेक्ट किया जाए कि ये इंटरफेरेंस ना करें और साथ ही साथ ये जो NPS को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, ये मतलब खुली गुंडागर्दी की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने जो पहले 25 को काम किया, जो इलेक्शन वाले दिन काम किया, हमने उनकी लिस्टें तैयार कर ली हुई हैं और इन पुलिस वालों को दोबारा वार्न कर रहे हैं कि आप पीछे रहें, अदरवाइज 22 के बाद फिर लिस्टें तैयार होंगी, फिर माफ नहीं किया जाएगा। ये कोई ऐसी बात ना हो जिसके जरिए कल कोई मसाइल हो। बाकी ओवर टू महमूद रशीद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल बाज़ाब्ता तौर पर अपनी कोर कमेटी में चौधरी परवेज इलाही साहब की एज अ कैंडिडेट चीफ मिनिस्टर पंजाब के इंतखाब में तौसीक कर दी
اور پارلیمانی لیڈر کے طور پہ مجھے ہدایت کی چیئرمین صاحب نے اور پارٹی نے کہ ہم اپنے تمام جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو تحریری ہدایت نامہ جاری کریں. وہ لیٹر آج ہم نے سب کو جاری کر دیا ہے اور امید ہے کہ تمام پارلیمنٹیرین آج رات تک لاہور پہنچ جائیں گے. جو ہمارے 15 نیولی الیکٹڈ ہیں ان کا انشاءاللہ آج متوقع ہے زیادہ تر کا کہ آج نوٹیفیکیشن ہو جائے گا اور کل شاید ان کا اوتھ یہاں پر ہم کروائیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے رانا ثناءاللہ نے بات کی ہے اور جو بیوروکریسی کا رویہ ہے وہ بھی انتہائی قابل افسوس ہے. عام طور پر جب چیف منسٹر کی نامزدگی ہو جاتی ہے اور روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ ہمارا کوئی 14 ووٹوں کا فرق ہے, ہم 188 پہ ہیں, وہ 173-4 پہ ہیں, تو اس گیپ کو وہ کسی طور پر بھی فل نہیں کر سکتے. میں وارن کرنا چاہتا ہوں مسلم لیگ کی لیڈرشپ کو, بیوروکریٹس کو, کہ سپریم کورٹ کے اندر ایک بڑے اچھے ماحول میں جناب چیف جسٹس نے وہاں پر ساری چیزیں وہاں پر بتائیں کہ کسی قسم کی کوئی میل پریکٹس جو ہے یہ وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے اندر نہیں ہوگی. آج جس طرح ابھی رانا صاحب نے بتایا کہ ہم نے سپریم کورٹ کے اندر بھی پٹیشن دائر کی ہے کہ اگر یہ اس طرح کا کوئی ہتھ کنڈا استعمال کرتے ہیں تو سب کی نظریں, پوری قوم کی نظریں ہیں. انہوں نے یہ کہا ہم نے شکست تسلیم کر لی ہے, تو کھلے دل سے پنجاب کے اندر پی ٹی آئی کا اور ہمارے علائی مسلم لیگ کاف کے مینڈیٹ کو تسلیم کیا جائے اور فیئر, فری, ٹرانسپیرنٹ انتخاب جو 22 جولائی کو ہونا ہے وہ ہو. انشاءاللہ اس کے نتیجے میں جناب چودھری پرویز الہی چیف منسٹر منتخب ہوں گے. اس دوران اگر کچھ کیا گیا تو اس سے حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ آپ کا ایک سٹانس تھا کہ اس ایوان کے اندر آئی جی پنجاب اور چیف سیکرٹری آئیں اور آ کر معافی مانگیں. اب 22 کو آپ سب سے بڑے صوبے کے وزیر اعلیٰ بننے جا رہے ہیں, اب بھی آپ کا سٹانس یہی ہے کہ وہ آئیں گے اور معافی مانگیں گے؟ دیکھیں جی, وہ تو میرا چینج نہیں ہو سکتا, لیکن سپریم کورٹ کا چونکہ حکم ہے تو سب سے پہلے ہم نے الیکشن کرانا ہے. الیکشن ہونے کے بعد ان کو آئی جی اور چیف سیکرٹری کو صرف یہ نہیں ہونا, ان کو سزا بھی ہونی ہے انشاءاللہ. یہ لکھ لیں گے. یہ بتائیں کہ اس وقت خدشہ یہ ہے کہ آپ کی خواتین ارکان اسمبلی اور دیگر ارکان جن کی تعداد 20 سے قریب ہے, ان کو دباؤ ڈالا جا رہا ہے 22 تاریخ کے. آئی بی والے یہی کام کر رہے ہیں نا, بجائے اس کے کہ وہ پتہ کریں کہ مقصود چپڑاسی کو کس نے مارا ہے, بجائے اس کے کہ وہ پتہ کریں جو ڈائریکٹر تھا, ڈائریکٹر رضوان, اس کو کس نے, ڈاکٹر رضوان کو کس نے مارا ہے. یہ آئی بی والے کر رہے ہیں نا, یہ لوکیشنیں دے رہے ہیں سارے. صاحب یہ بتائیں کہ یہ صرف آئی بی والے یہ سب کچھ کر رہے ہیں یا اس کے پیچھے کوئی اور عناصر جیسے اور کوئی عناصر نہیں ہے, اور شہباز شریف ہے اس کے پیچھے. جوئی صاحب یہ بتا دیں, جوئی صاحب الیکشن, جوئی صاحب یہ بتائیے گا, جوئی صاحب یار ایک منٹ صاحب آپ کی پوزیشن بالکل واضح ہے, جو نمبر گیم ہے اس کے مطابق تو صاف نظر آ رہا ہے, لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں رانا ثناءاللہ کے بیان کے بعد اور آج جو پی ڈی ایم کا اجلاس ہونے جا رہا ہے, کیا اس میں زرداری صاحب یا کوئی اور اپنا کوئی نیا رنگ تو نہیں دکھا سکتے؟ اس میں کئی رنگ نظر آئیں گے کہ ان کی اپنی پارٹی کے, ان کے لوگوں کے اندر دراڑ نظر آئے گی. جوئی صاحب یہ بتائیے گا, عمران خان صاحب نے مطالبہ کیا ہے کہ الیکشن کمشنر جو ہے وہ مستعفی ہوں. اگر ان کا یہ مطالبہ مان لیا جاتا ہے تو کیا ان کا اگلا مطالبہ یہ تو نہیں آئے گا کہ انتخابات کے دوران عسکری قیادت بھی چینج کی جائے اور ان کے عمران خان صاحب جی, کل عمران خان صاحب انشاءاللہ آئیں گے اور پارلیمنٹیرین سے ملاقات کریں گے اور 2 دن میں لاہور میں ہی ہیں. خبر یہ کہ لاہور کی مقامی عدالت نے دعا زہرا کو دارالامان بھیج دیا. دعا زہرا میجسٹریٹ کی عدالت میں پیش ہوئیں اور انہوں نے کہا کہ مجھے والدین کی جانب سے مسلسل جان کا خطرہ ہے, مجھے مارتے تھے, والدین خطرناک نتائج کی دھمکیاں دیتے ہیں. دعا زہرا نے کہا سیکیورٹی کے لیے دارالامان جانا چاہتی ہوں. دعا زہرا نے یہ بھی کہا. نمائندہ جیو نیوز شاہد حسین نے ہمیں جوائن کیا. شاہد, کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس؟
जी, दुआ ज़हरा जो हैं आज लाहौर में जिला कचहरी में मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश हुई हैं और उन्होंने अदालत में ये बयान दिया कि उनको अपने वालिद और उनके रिश्तेदारों की जानिब से मुसलसल धमकियां दी जा रही हैं और वालिदैन जो हैं वो उनको मारा भी करते थे। उन्होंने मजिस्ट्रेट से इस्तदा की कि उनको दारुल अमान भिजवा दिया जाए क्योंकि उन्हें जान का खतरा है। मजिस्ट्रेट ने दुआ ज़हरा की बयान पर, उनकी एप्लीकेशन पर ऑर्डर कर दिया है कि दुआ ज़हरा को जो है वो दारुल अमान भिजवा दिया जाए। अदालत में आज ही दुआ ज़हरा जो थी उन्होंने ये एप्लीकेशन दायर की थी, आज ये बयान दिया जिस पर मैजिस्ट्रेट ने उन्हें दारुल अमान भिजवा दिया है। जी बहुत शुक्रिया शाहिद हुसैन। खबरें और भी हैं।